ଯାହା ଶୋଇକିରି ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଶିଖିଲୁ। ରଥ ଉପରେ ଶୋଇକିରି ଦବା ନମ୍ବର 1ରେ ଯିବେ ପକାଳ ମାନିବାକୁ ହବ। ଶୋଇକିରି ଆଜ୍ଞା ରଥ ଉପରେ ଶୋଇକିରି ଦେଇଛନ୍ତି ପେଟେଇକିରି। ହଁ ଆମେ ପେଟେଇକିରି ଦଉ ଆମେ ଜାଣିଛୁ दर्पण कौन है कि सामना साइड ही साइड ही वो रे साइड ही जा दर्शन करे देबुन टिके साइड अरे आ टिके साइड ही दर्शन करे कि मना कर तुम तो दियो के पाखो बुझो महोदय टिके देखू महोदय ता जीवन में दर्शन एनी करियो ना बुझी पाना भोग खाଇବା ଜିନିଷଟା ଭଲ ନୁହଁ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲି ଯାଉଛି ବାଛିକରି କାଢିଦେବା କଥା ସେ ଦହି ତଳେ ଦେଇଛି ଜାଣିପାରିବନି ସେ ଭାରି ଚାଲାକି ଲୋକ ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଭୋଗ କରୁଥିଲେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ସରିଲେ ହଉ ଆଳତି ବେଳାରେ ଏମିତି ଖିଚିମିଚି ଭୋଗ କରିକି ଗଲେ जीवन खाई भगवान कहीं नहीं जे आम जानी जानिक करुचे आज्ञा आहरी अधिक कर दू जानिक जदि दिजावटा दबु ब्राह्मण को परिणाम जहाँ पाइब तथापि आम मानुने मु दिजावटा एने गोटे ब्राह्मण को देवी दी गोटा देवी तार पाइबनी आ कौन आज्ञा मंगला आरती करने को नहीं मुझे सिंहासन में घसिक खिसिमिच बांटी के पाइबा आज्ञा पार तो कर कर्म